km d'intervalle. Le week-end dernier, pendant que le PSG s'impose péniblement, un de ses futurs joueurs épate la galerie. Pendant que Zlatan délivre Paris, Lucas Moura signe un triplé avec son club de Sao Paulo. De quoi faire saliver à 2 mois de l'arrivée en Ligue 1 de la nouvelle pépite venue du Brésil. Acompanho pouco, mais por cima mesmo, né? Eu tô procurando me focar totalmente aqui no São Paulo, aproveitar esse tempo que me resta. Au Brésil, tout le monde l'appelle Lucas et il suffit de quelques dribbles pour comprendre pourquoi Leonardo tenait tellement à le débaucher. Pourtant, ce n'est encore qu'un gamin, 20 ans et 3 saisons chez les pros. C'est peu, mais bien assez pour impressionner coéquipiers et adversaires. Não é craque de bola, o Lucas é indiscutível, talento acima da média. Uma das maiores revelações assim, do futebol brasileiro nos últimos, sei lá, 10 anos. 6 buts, 7 passes décisives cette saison, aucun doute. Sur le terrain, le milieu offensif assume ce statut. Mais en dehors, c'est plus délicat pour celui qui n'a encore jamais quitté sa ville natale de Sao Paulo. Aconteceu tudo muito rápido, né, pra mim. E até me pega pouco de surpresa assim, mas eu sou bastante tímido. Daqui a pouco eu vou acostumando, fico mais à vontade, né? Ça tombe bien, car l'international n'est pas encore en France que déjà il fait parler de lui. Sa signature en août dernier interpelle. Alors que le Real et Manchester United le courtisent, il choisit Paris pour 42 millions d'euros. Jamais un club européen n'avait dépensé autant pour pousser un Brésilien à l'exil. Na verdade, eu não estava pensando muito no dinheiro, né? Estava pensando mais no meu destino, né? Pelo projeto que tem o clube lá, pela grandeza do clube, os brasileiros que tem lá, isso também ajudou na minha decisão. Agora, surpreendeu sim o valor, né? Foi um valor recorde e é claro que isso também fica na cabeça. Une tête encore entièrement au pays. Lucas Moura a tenu à terminer la saison au Brésil avant de devenir 100% parisien le 1er janvier prochain. Les attentes sont immenses pour s'inscrire dans la lignée des Brésiliens qui réussissent à Paris. Geralmente a gente pega os jogadores do Brasil, são muito habilidosos e não são tão fortes. O Lucas ele é muito forte, muito rápido, muito técnico. Então é um jogador que tem a cara da Europa. O francês, de uma maneira geral, gosta muito do Raí. Todos acho que ficarão encantados com o Lucas. Un tableau idyllique, mais une difficulté majeure tout de même pour Lucas, monter dans le train parisien en cours de saison. Pour s'intégrer rapidement, il peut compter sur des alliés, ses compatriotes de l'effectif, en premier lieu le défenseur, Thiago Silva. Falou muito bem, elogiou bastante a estrutura do clube. Vai ser legal essa parceria com ele lá. Mas bate uma ansiedade sim, né? Pra gente ir pra lá, pra ver como é que vai ser. Des doutes, forcément, mais une certitude. Son départ du Brésil va faire beaucoup de malheureuses. Obrigado. Peraí, Vitor, depois eu te Vai sair chorando na foto. Se ajeita.